Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Serija Alo, alo uvijek počne jednim te istim. Rene kaže, verovatno se pitate zašto imam pečatnjak, pa zbog Alexa Fergusona i Noela Gallaghera iz Oasis. Njih dvojice imaju manje ili više veze. Noel Gallagher iz grada u kojem si igrao, ali ne navija za klub u kojem si igrao. I Alex Ferguson o kojem ćemo pričati kasnije. Veliki i dobri Nemanja Vidić, gost emisije. Ćao Roso, hvala na pozivu. Drago mi je da sam došao u tvoj podcast. Nadam se da će biti drugačije nego svi moji intervjui koji sam radio do sada. Eto, iz tog razloga sam došao, tebe poštujem i cijenim sve ove godine. Znamo se, tako da, eto, i emisija se zove tako. Tako, Rosić i drugovi. Tako da, evo, ja sad mogu da odem posle ovoga, ali neću, otići ćemo hronološki. Moram na početak, na Užice, paljenje. Svi smo mi hteli da budemo fudbaleri, neko pilot, neko kasnije ovo. Ti, odrastanje, rođen si u Jugoslaviji, tako će da ti piše ne samo u Wikipediji, nego to ti je sad imaginarna neka zemlja. Pa znaš šta, generalno ta pitanja sam dobio i inostranstvu. Pitaju kako je bilo moje djetinjstvo. Oni ipak ne znaju toliko o našoj zemlji. Moram da priznam, i u svim zemljama koji sam bio, većina ljudi nije znala gdje se nalazimo. Da ih pitate na karti gdje smo i koji je deo Europe, oni ne bi znali da vam kažu. I moj uvijek odgovor bi bio da si imao lepo djetinjstvo. To je bilo stvarno neko lepo vreme, pre svega mislim do 90-ih. I dalje imam sećanja druženja u ulici, prijatelja, komšija. I dolazite 1991. godine, naravno to opet se nije toliko odrazilo na Srbiju koliko na Bosnu i na ostale delove Jugoslavije. Tako da ja nisam imao taj osjećaj rata u svom gradu. Naravno, mi Srbi, da kažem Jugosloveni, mi volimo sport. I ja sam isto odrastao u porodici koja voli sport. Većina voli više fudbal nego ostale sportove. Košarka je bila isto deo moje porodice, brat se bavio košarkom, tako da moje djetinjstvo je vezano za sport, naravno školu i drugove iz škole, a opet vezano za školsko dvorište. Pa i klub, išao sam u Užice, imao sam promociju i onda crveno-belo okolo. Onda ovde si u kraju da je isto crveno-belo. Sve je nekako Crvena zvezda, a Užice i zbog svih tih fudbalera, mislim, koji su... Pa i Spartak iz Moskve crveno-beli, Manchester crveno-beli. Samo Inter je bio plavo-crni, pa moguće zbog toga mi nije išlo tako dobro. Šta je ovo i Nemanja? Znači, ipak je do boja, vidiš, nisam znao. Šta da te zvao Newcastle? Vidiš, nisam razmišljao o tome. Da. Nisi boje. Ne, to je ozbiljan klub. To je dobar klub, ali isto ima veliku tradiciju. Ima veliku podršku navijača i generalno te crne boje nekako nisam siguran da mi dobro stoje. I generalno i u privatnom životu ne nosim mnogo crno. A ti sam ti poklonim na kraju podcasta majicu. Pa ne znam, kad si došao, ja sam mislio neka provokacija. Sad kad kažeš, dolaziš 90-te, igraš fudbal, okolo se svašta dešava, rat, to su te i pitali, ali kakav je tvoj dolazak u Beograd? Pa taj prvi dio života od 15. godine sam bio u Užicu, kao što sam rekao, bio je vezan za sport. Poslije toga, taj moj prvi talenat koji je video, to je bio, moram da kažem, pre svega Koković, trener, koji je bio zadužen tada za mlađe selekcije reprezentacije. Ja sam bio na nekoliko selekcija, tu me vidjela Crvena zvezda, došao sam na probu i ostao sve do 24. godine. Tako da sam bio nekih dobrih 9 godina u Crvenoj zvezdi. Beograd, kao svaki veliki grad, izazovi. Dolazim iz malog grada, nisam imao familije i prijatelja koji su mogli u tom trenutku da provode vreme i da budu uz mene, da mi budu podrška, tako da sam morao sam da se snalazim i to je bilo veliko iskustvo za mene kao mladog dečka koji dolazi iz provincije. Ali okruženje, zanimljivo mi jesi ti stanovao kod Avalice? Da. Mislim, Avalica... Da, to sam jednom rekao, da sam ja negde u tom prvom trenutku dolaska u Crvenu zvezdu, prvih 2 godine sam živeo između Avalice i pekare koju je držao Željko Ražnatović Arka.
i Ceca, naravno. Tako da su oni tu bili nekako komšije, ja kao mlad tu, generalno bilo je tu izuzetno, da kažem, živopisno živjeti iz više razloga, pre svega utakmica i u to vreme čini mi se da je bilo više publike na stadionu, da je fudbal nekako, bar u mojim očima, nekako bio lepši, zanimljiviji, pa na kraju krajeva u to vreme smo možda imali više huligana nego što ih imamo danas. Tako da nekako to odrastanje u tom delu Beograda je bio, kao što sam rekao na početku, izuzetno, bitno za moj da i razvoj. Tako da ne znam, što se tiče tih ostalih stvari, drugi da. Mislim, naravno, Željko Ražnjatović je živio tu pored, tu su i njegovi ljudi koji su ga pratili u to vreme su bili u toj pekari, dolazili često, pa negde i kroz njihovu neku prizmu života možeš negde da analiziraš stvari. Ja u to vreme kad si mlad više slušaš nego što pričaš i dosta stvari možeš da naučiš. I zato kažem da je taj početak i dolazak u Beograd bila velika škola za mene. Šta je, si čuo nešto? Si upamtio? Nisu to bile te priče, mi smo bili klinici deca. Više u smislu toga da ipak je to ulica i na kraju tu moraš da budeš snalažljiv, brzo da razmišljaš, moraš i da držiš do sebe, moraš da imaš stav, karakter i ono što je najvažnije da kažeš ne. Mislim da je to generalno mene i krasilo kroz cijelu karijeru, da sam više puta govorio ne, a malo puta da. I iz tog razloga sam verovatno i dosta tih izazova koje sam imao u životu nekako pustio da prođu pored mene. Znači imao takvu disciplinu od početka? Pa ne znam, ja mislim da to kreće negdje od kuće. Mislim da su nekako roditelji, pa da kažem i baba i deda i cijela porodica, familija imala taj neki, da kažem, pristup vaspitanju ne samo roditeljski, nego i tu negdje komšije, okruženje te vaspitava. Ja mislim da mi djecu vaspitamo do 15. godine, onda ih posle toga usmeravamo. Ja mislim da su mene roditelji spremali možda za tu neku moju budućnost baš u tim godinama, a onda posle toga, kao što sam rekao, usmeravali. Tad nije bilo ni mobilnih telefona, sećam se da sam od mjesta gdje sam živeo, tu kod Davarice, išao sam u poštu gore skroz na... Kod Dragiše Mišića? Da. I onda smo tu telefonirali jednom nedeljno. Javiš se roditeljima petak večer. Da. I onda ispričaš kakav ti je bila cijela nedelja i generalno ja sad razmišljam iz ove perspektive kako bih ja svoje dete pustio kad čujem jednom nedeljno sa 15 godina. Mislim da to je bilo baš onako, da kažem, stresno, ali vjerojatno u to vrijeme je bilo sasvim normalno. To je dobro. Kabine i pošti. Kabina. I čekalo se u redu. Da, nema, još i nepoznati, tako moraš da čekaš. Ma dobro, to vrijeme naravno, s 15 godina, ali da tad u to vrijeme kabine, da se javiš nekome, to je bio jedan način. Ako nekog hoćeš hitno da čuješ. Sjećam se još kad sam bio mali, neki moji prijatelji zovu da razgovaraju sa mnom i ne predstavlja se, to moj otac nikad nije volio. I danas danji, kad zovne moram da kažem ćao, tata nema njao. Nije te ukucao. Pa to je ta kultura koja kreće od kuće. Prvo se predstaviš nekome, pa tek onda... A ja moram da pohvalim ovog tvog sina. I ti si nastavio tradiciju. Mislim, moram kažem da ono dele, ali izuzetno dečko došao da se javi, da se upozna, kaže izuzetno drago. Ja mislim da je tradicija važna za svaku porodicu pa i svaku državu. Ja mislim da treba da čuvamo tradiciju i naravno da je negde, kako bih rekao, i poboljšavamo u smislu tome da se držimo tih nekih vrednosti koje su neke generacije za nas ostave. Ono kad sam rekao, bila je tvoja supruga, kad sam se ja setio serije Dream Team i ono mladi fudbaleri, ona kaže gde sam se toga setio kad je to bilo, ali mi je to bilo, oni dolaze isto kao ti klinac, onda, pazi, ne uđu mnogi u prvi tim, mi ih pratimo, moraju na pozajmice. Ti si otišao na pozajmicu Spartak Subotica. Šta tad misliš, je normalno ili se plašiš, Boga mu možda se neće vratiti u Zvezdu? Ta tvoja borba mi je bila zanimljiva. Šta, ja generalno kad sam došao Crvenu Zvezdu s 15 godina, ja u tom trenutku nisam razmišljao toliko daleko, ja sam bio predstavljen da sam tu, borio sam se da pokažem svoj kvalitet i do nekih, 18 godina nisam možda imao ni tu predstavu, ja ću ići na dvojnu registraciju, to jest da igram na kaljenje. I onda je došao taj trenutak da je klub odlučio da nisam spreman za prvi tim.
iako sam negdje mislio da ću ostati tu, u to vrijeme klub je odlučio da ipak odem godinu dana u Spartak iz Subotice i moram priznati da je to bio izuzetno težak period prvih 6 mjeseci i da sam se onako baš mučio da se prilagodim. Pre svega na taj profesionalni fudbal, ipak igraš tu omladinsku ligu koju su negdje momci tvojih godina, fizički negdje slične snage i ajde kažem sličnog potencijala. Onda dolaziš da igraš sa nekim starim ljudima koji možda tehnički nisu toliko dovoljno dobri, ali su fizički i taktički ispred tebe. I onda si to morao u vrlo kratkom vremenskom periodu da nadomestiš da bi mogao da pokažeš da si ipak ti taj koji treba da se vrati u Crvenu zvezdu. Ja sam to uspeo posle godinu dana i vratio se na pripreme i poslije toga je vrlo brzo krenula ta moja neka lep neki put ka profesionalnom fudbalu i u Crvenoj zvezdi, a poslije toga i reprezentaciji i inostranstvu. Negdje, sad ja ono tačno u godine, ali negdje to dolazi posle 5. oktobra. Pa 2000. Se vraćaš? Ja se vraćam 2000. Da. Ja se vraćam 2000, se vraćam za Beograd. I da, to su bile godine onako turbulentne. Turbulentne, da. Pa sve te godine su bile turbulentne. Ja sam došao, eto, to je bilo 96. Da. I znači ja sam te godine koje su generalno u Beogradu izuzetno bile turbulentne. Bilo je tu dosta i kriminala, bilo je dosta, pa je bio i rat, bilo je dosta i oružja u gradu. Ja sam generalno, pogotovo taj period 2000. godine i povratka u Crvenu zvezdu, nekako osjetio prvi put ulicu. Ja sam negdje bio sam, od 15. do, ajde da kažem, 18. godine bio sam u tom delu Marakane, živeo sa momcima koji su isto iz unutrašnjosti, pa smo nekako delili isti hleb i neka ista razmišljanja. Onda kada sam došao u Crvenu zvezdu u prvi tim, onda već kad počneš da igraš, onda imaš malo više novca, krećeš se po gradu, upoznaješ neke ljude koje su iz nekog drugog miljeja i onda isto tu negdje trudiš da se adaptiraš, svestan da grad nije u idealnom stanju u smislu sigurnosti i svega ono što se dešava u zemlji. I da, turbulentno je bilo to 2000. Pa onda naravno bilo je i bombardovanje. Da. Preskočili smo i taj period. Bombardovanje si klinac tu u Zvezdi? Da, ali sam bio u Užicu, tad smo bili, da. Tad smo svi ti momci koji smo iz unutrašnjosti, koji smo bili u Beogradu, smo dobili odobrenje da se vratimo kući 2 dana pre nego što je bombardovanje krenuo. Tako da to cijelo period bombardovanja sam proveo u svom gradu. Da. Što je bilo generalno u to vreme, zvuči ludo, ali ljudi koji su i prijatelji moja generacija koja je bila u tom trenutku u gradu će potvrditi da generalno mi tad nikad nismo bili bliži i taj neki socijalni život je bio dosta dobar, pre svega u tim dnevnim i predvečernim časovima. Naravno uveče smo nekako svi bili malo bližni. Sirene. Pa da. Ali generalno taj period je isto bio neko iskustvo, ali mi smo imali nekoliko, ajde da kažem, napada u Užicu, ali srećom mislim da nije bilo žrtava. Kako se ono, sad ne brani, niko tebe nije dirao, nego sad ono, kako si rekao, ulica, svako ide oko fudbalera. Pa dobro, mi se krećemo na takvim mjestima, ne mogu rešim dušu. Mi smo u tim godinama 19 godina, idemo po klubovima, u to vreme mladci, naravno želiš da što toga više vidiš. Naravno, tu ima ljudi iz različitih sfera društva, pogotovo ako ostaneš duže od pola 1 uveče. Meni se dešavalo da sam ostao i malo duže i tu sam sretao razne ljude. I bilo je tu i neki konfliktni situacija, ali nekako možda i ta sreća što smo mi poznate ličnosti, možda s neke strane igrači Crvene zvezde, pa dosta puta smo se i provukli kroz neke situacije, a neki su, baš zbog toga što to jesu, bili u problemu. Tako da treba negdje i imati sreće i treba, ajde da kažem, biti u dobrom okruženju, imati pravi ljude oko sebe. Tebi je išlo? Pa ja sam nekako imao sreće jer sam prvo kad sam došao u Crvenu zvezdu, ja sam bio jedan od mlađih. I onda kad si mlađi, ti više slušaš. Nisi ti taj koji vodi grupu. Ti si negdje tu koji generalno prati starije, uči na njihovim greškama, ako si pametan. Ja sam u tom trenutku, možda nisam bio pametan, ali sam bio dijete koje je došlo iz unutrašnjosti, nije postavljalo neke standarde. Ja sam bio taj neki koji možda prati standarde, a opet sam nekako trudio se da ne odskočim onoga što ja jesam.
Zato kažem, više sam rekao puta ne nego da. Znači da zadržim sebe, da budem ono kako su me roditelji vaspitali iz sredine odakle sam došao, da zadržim te neke vrijednosti, a da opet se prilagodim u gradu u kom živim i s ljudima kojima se krećem, a da ne pogazim ono što je napravljeno u ranom dobu mog života. I opet, nego tada kapiten. Da, to je isto krenulo onako iznenada. Nisam ja to negde ni očekivao, ali verovatno taj način kako sam ja igrao i taj moje karakteristike koje imam ja kao igrač, verovatno je negde bilo nešto što ljudima koji su u klubu, treneru, bilo nešto što misle da su te vrednosti koje ja imam baš ono što je Crvena zvezda. Ja mislim na kraju krajeva da je kapiten neko ko prezentuje klub i prezentuje vrednosti koje klub ima. Naravno, odrastao sam u klubu od 15. godine do neke 19. 20. sam postao kapiten i možda je negdje bio i normalan sred događaja da je neko koji igra u omladinskoj školi, ko voli klub, ko je odrastao uz taj klub, da negdje dobije traku. Tako da, eto, ja sam imao sreće da... Uvijek su ti iznenađivali. Ali... To ću poslije sa Manchesterom, ali te Pa iskreno, ja nikad nisam imao želju da budem kapiten i da imam ruku tako na ruci. Nije mi to nikad bilo prioritet. Ali jesam imao taj pobjednički mentalitet, jesam neko ko igra odobrenog igrača i uvijek sam bio priči u smislu toga da kažem igračima ako imaju igrača iza sebe, ako su u problemu, da budem tu da podignem ekipu, jer generalno meni je najvažnije bilo da pobjedimo. Poslije toga vidjet ćemo ko je šta uradio. Ja ću poslije da idem s tim. Još si ti neko ko je htio da bude kapiten do sada. Mislim da ne bude mnogo figurativan. Ali poslije ćemo pričati o tim listama i ko te želi. Onda to su 2000-te zanimljive, turbulentne i onda inostranstvo, Spartak. Jesi ti želeo ili ne želeo, nego sad to ću poslije... Pa, znaš šta, ja sam od tog prvog dolaska kada sam došao u Crvenu zvezdu sa nekih 19 godina, ja sam vrlo brzo počeo igrati za reprezentaciju. Moja prva utakmica je bila u Napolju, već sam tu skrenuo pažnju na sebe. Dolazilo je dosta ponuda u klub od Parme, koji sam potpisao predugovor, od Marseja, od Intera. Manchester je bio zainteresovan i tu dolaze neki drugi klubovi i nekako u to vrijeme klub imao je malo pritisak navijača kad kog igrača da proda. I nekako u nekim situacijama stvari se nisu odigrale kako treba. Ja sam ostao u klubu možda i duže nego što su ponude, onoliko koliko sam ponuda imao i potražnju. U tom međuvremenu ja sam se nešto povredio. Imao sam jednu ozbiljnu povredu, to jest imao sam ja to već od 19,5 godina. Znači te prve pripreme koje sam odradio sa klubom, ja sam zbog nekih vežbi koje sam radio, dobio sam diskus herniju i to me prati kroz cijelu svoju karijeru. I onda sam došao u te neke godine gdje sam imao 22 godine, već sam proveo 3-4 godine u klubu, postigao sam sve, došlo je malo, ja bih rekao, i klub u situaciju gdje je trebalo da dobije neki novac. Ti klubovi koji su me pre toga tražili zbog određenih situacija nisu tad bili zainteresovani. Imao sam ponudu iz Šahtjora iz Donjecka, oni su prvi došli. I ja sam u tom trenutku prihvatio i Nenad Lalatović tad bio, igrač Crvene zvezde, je bio tad kum, on je bio već u Šahtjoru. I onda sam ja negdje, on je tamo, on kaže da je klub odličan, ima dobre uslove. Ja sam želeo da odem pre svega da bi ja negdje obezbedio svoju egzistenciju. Ja sam imao tad problem neki sa leđima koji, kao što sam me pratio, već jedan duži vremenski period i evo ću sam tamo na preglede i nisam prošao preglede. Nisam prošao preglede. Naravno, kako to u Srbiji biva, dosta ljudi žele da se umeša u transfer. I tu je došlo malo do nekog mimoilaženja s nekim ljudima i onda su neki ljudi koji su bliski bili sa sportskim direktorom, a ovaj drugi agent je bio sad dobar sa gazdom i ta jedna grupa ljudi je rekla kako ima problem sa leđima, da ne bi ja došao da bi doveli nekog drugog igrača.
I onda ja tu ne pođem preglede i sad nikad neću zaboraviti tu scenu. Kad mi kaže doktor, kaže, pa ja se izvinjavam, ali vi niste prošli preglede. Uf. Kao, pa dobro, kao šta je problem? Kao, pa ja vidim neki mali problem na leđima, kaže, ništa nije strašno, ali kao bilo bi dobro, pošto mi znamo da ste vi bili na liječenju u Lyonu, ako bi vi otišli tamo, pa ako oni daju potvrdu, da su leđa u redu, kao, Okay. mi ćemo potpisati ugovor sa vama. Znate šta, predsjednik je izuzetno važna ličnost u našoj zemlji, našem gradu. Ja ako nešto pogrešim, neće to bude dobro za mene, kaže. Ja sad vidim, razmišljam svestan odakle te stvari dolaze i kako se to sve izdešavalo. Da ne ulazim sad u detalje, duga je priča da je sportski direktor, kada sam došao tad u Donjeg, da nije teo da razgovara sa mnom. Da je pričao sa mojim kumom, a nije teo samo da razgovara. Ignorio su me totalno. Dolazi na novi igrač i ne razgovarate sa njim. I onda dođem, ne pođem pregled i onda shvatim s koje strane to ide, kako se to izdešavalo i onda ja zovnem klub i kažem ako nije problem da vidimo da riješimo kako dođem kartu da mi rezervišete da se vrati. I moram priznati, taj klub je bio korektan kao ne, kao nema nekako ti kažeš. I oni su tad meni rezervisali kartu, vratio sam se za Beograd i onda je došao Spartak iz Moskve. Onda sam tamo otišao na pregled i tamo nisam prošao pregled, što su znali da sam bio u Šahtjeru. Ali sreća, tad je bio generalni direktor Spartaka iz Moskve, Jurij Pervak. On je dobio da vodi klub kao najbolji, kako bih rekao, najbolji generalni direktor koji je radio za Lukoil. Dao je kao nagradu što je dobro radio da vodi fudbalski klub Spartak. I on me strašno želeo da me dovede. Ja ne prođem preglede, ali on imao nekog ljune, kako se kaže to, akupunkturu radi. Aha. On je Kinez, koji je oporavio njegovu ćerku. I on je riješio te probleme koje ona imala i on odnese njemu snimke i pita ga, Jere, možeš ti ovo da riješiš? On kaže, mogu, nemoj da brineš. Aha. I on zaposli tog Kineza zbog mene. Aha. I tako ja prođem pregled u Spartaku iz Moskve. Tako da u suštini generalno taj cijel moj odlazak je bio izuzetno turbulentan. Pre svega zbog te povrede koju sam imao, koja se ispostavila na kraju kad sam otišao u Manchester da i nije toliko strašna, da može da se kontroliše i da mogu, na kraju krajeva igrao sam od 33. godine. Sa svim tim problemima, ljudi koji znaju da su Sjedinja nije uopšte imalo najeman problem, ali nije baš bio u tom stadiju da me baš toliko odvratio od fudbala. Tako da sam malo produžio priču, ali nisam ni planirao toliko da ispričam, ali to je meni zanimljivo. Na kraju sam otišao previše daleko. Nisi. Zato što nisi. Uvijek tvoja upornost, to ću i posle vući u nekim pitanjima, poslije onog treninga Manchester Uniteda, ali šta ti tad pomisliš, mislim, neću da produžam. Mislim, to nije kraj cijele priče. U suštini tu je bio Nenad Latović, je bio tu baš pored mene. I pregovori su posle toga bili da mene gazda teo. I onda je posle toga su oni došli kod mene i dali su mi ponudu duplo veću nego što sam ja već imao. Da. Samo dodem da mi neko iz Evrope da mi potpiše da su moja leđa dobro. Meni je bio problem jer sam vidio da klub nije zdrav. Direktor ne priča sa mnom. Imaju dvije struje koje funkcionišu sa klubom. Ja kažem, ja ovdje neću da dođem jer neće biti dobro za mene, vidim da nije zdravo. Tako je. Drugo, daju mi duplo veće pare, sjećam se da ne se hvatao za glavu, jesi normalno. Ja kažem, ja neću, nisu mi bitne pare, ja ovdje da dolazim, ako neću. Jer vidim da nije zdravo. I onda oni kažu jednu stvar koja mi je poslije pomogla da iz Spartaka odem u Manchester, a to je bilo da, pošto oni, gazda ima mnogo para, taj gazda Šahtjor Donjeck, Rinat Ahmetov, ja sam negdje brinuo da neće me pustiti posto ga inostranstvo. I on kaže, ako budeš dobro igrao, ako budemo mi osvojili titul, ako bude, ja ću tebe da pustim. To je bilo više na reč. I onda je on stavio klauzulu u ugovoru $10 milijuna, ponudio i to. Da imam ugovoru da ko plati 10 milijuna mogu da idem. I ja i to odbijem. I onda odem u Spartak i iskoristim to što mi on ponudio, da tražim klauzulu za odlazak iz kluba, bila je 7 milijuna. A me klub platio više, a nije teo da se svađa sa klubom, to su neki džentlmenski sporazumi, ali imao sam klauzulu da mogu da idem ko plati. Tako da, eto, mislim, situacija je jedna otvorila drugu, opet sam otišao u problem, mogao sam da ne pođem preglede i da celu karijeru završim u Crvenoj zvezdi, ali na kraju, eto, malo sam imao i sreće, upornosti, možda negdje i ludosti, ali na kraju dovelo me do toga da na kraju opet ispalo onako kako treba. U Spartaku, rekao si mi jednom dobro
za život i klubove, ne fudbalske, nego i to, da je bio Moskva kao ludilo. Dobro, da, Moskva je ogroman grad, pogotovo u to vrijeme. To je bila 2004. godina, zemlja u ekspanziji. U to vrijeme mislim da je u gradu žilo preko 35 milijardera. Tako da mi fudbaleri u to vrijeme nismo bili nešto poznati. Fudbal je bio i u to vrijeme i atraktivan, ali generalno ljudi koji žive u gradu, koji se kreću po klubovima, koji se kreću po lepim, dobrim mjestima, nas fudbalere nisu gledali kao neko ko je bitan i važan. Ne, u to vrijeme je takva Moskva bila. Sjećam se da u tom prvom periodu, kao i svaki čovjek koji dođe, pokušava da se snađe da vidi kako šta funkcioniše. Prvo gdje je market, gdje može da kupi neku stvar, gdje ide u restoran i gdje uveče u diskoteku kad naravno to prilike dozvoljavaju. Ja sam nekoliko puta pokušao da uđem u jednu ili dve diskoteke i bio sam odbijen na vratima. Da. A zašto? Zato što to vrijeme je generalno da dođeš u klub, prvo zakažeš 100 separe, u to vrijeme separe su bili po $10.000, dobiješ samo flašu šampanjca i voće. Tim najboljim diskotekama. Ja sam to jednom prilike rekao, to je bilo kao da gledaš diskoteka 54. Film, ne znam da si gledao. Bukvalno tako. Znači imaš face control kad dolaziš ispod kluba. Znači gledaju ti od patika do pantalona kako izgledaš, da si dobro obučen i onda te puste. Naravno, kao mi Balkanci, snašli smo se posle 2-3 puta i više nije bio problem. Bili smo poželjni gosti. Jesi rekao Muzu, pa ja sam u Spartaku. Ne, pa dobro, mislim nisam ja nikad volio na taj način da komuniciram. Znaš ti ko sam ja ili znaš ti ko je meni, koga ja poznajem. To je nekako malo, ne znam, ispod nivoa, mislim. Ispod, naravno. Ali, naravno, neko poznaje nekoga, nađeš način kako da... Imaš tamo u Spartaku kao da li bi hteo da ideš i negde, neko otišao u Španiju, neko Englesku, da li ćeš ti da se zaglavi, znaš, isto kao u Spartaku i Subotici. Pa dobro, taj period, ja kad sam otišao u Spartak iz Moskve, ljudi ne znaju dovoljno da ja nisam igrao za reprezentaciju tada. Da. Ja nisam dobri godinu dana nisam igrao za reprezentaciju, tad je pre toga bio Dejan Savićević, nije me on zvao jedno vreme, pa onda je došao Petković, pa nije me ni on zvao. Onda sam otišao u Spartak iz Moskve i bio sam tamo 1.5 dana i u suštini meni je bio prvi prioritet da obezbedim egzistenciju porodice, familije, da ono što je meni bilo osnovno i najvažnije, a to je nekretnine. Moje glavi, kad sam bio mali, nisam razmišljao o automobilima i toliko o stvarima koliko mi je bilo da kupim nekretninu. Tako da sam još dok sam igrao u Crvenoj zvezdi uspio da kupim nekretninu, pa onda naravno posle toga sam otišao i u Spartak i generalno to je neki bio prioritet. Kad sam već došao do toga, onda sam već počeo da razmišljam šta dalje. Generalno, već sam bio godinu dana u Moskvi, sadašnja supruga, devojka je bila sa mnom, došla je posle 6 mjeseci. I generalno osjetio sam da sam prevazišao već ne samo ligu, nego i imao sam želju negdje da sebe oprobam u nekom boljem klubu i boljoj ligi. Dolazili su ponude, klub je to odbijao i nisu bile neke ponude koje su meni bile toliko interesantne i onda su došle prva iz Fiorentine, pa onda je došao poslije Liverpool koji je bio u razgovorima i onda je došao Manchester United. Na sreću sve se brzo izrešavalo i sjećam se razgovora tada bio je Fedun, koji je danas dan, ja mislim, jedan od akcionara, najveći akcionara, on je Juri Pervak. Ne Juri Pervak, Alek Perov. Alek Perov i Fedun su dva čovjeka koji su vodili u to vrijeme klub, sada vodi samo Fedun. I razgovarao sa mnom, zvao me kancelariju i kaže, Nemanja, rekao, što ideš ti u Englesku? Ti imaš ovdje sve. Lep život, daćemo ti bolje uslove nego što ti daju oni. Rekao, što ideš ti tamo? Rekao, znate šta, ja stvarno sam prezadovoljan životom od 1.5 dana. Rekao, stvarno ste mi pružili mogućnosti da napredujem i stvarno nemam šta da zamerim, ali ipak, znate šta, ipak hoću da se oprobam na višem nivou. I tako da je tu malo bilo ubeđivanje, ali posle nekog određenog vremena shvatio je da ipak ja sam baš bio uporan u želji da odem i na kraju to nije bila ni financijska odluka, pogotovo što sam tada u Manchesteru zarađivao duplo manje nego što bi zarađivao u Spartaku. Više je bila želja da se ja oprobam, da vidim
da li sam ja dobar. Mislim da bi žalio da nisam otišao sebe da probam u nekom drugom klubu, tako da u suštini negdje moram da priznam da u početku jesu mi bile važne financije baš zbog tih problema koje sam imao u tom jednom određenom delu karijere. A onda poslije toga kasnije kad sam došao do te neke stabilnosti, onda mi je karijera bila ta koja je presudila. I kao, kako bi rekli oni, idemo na ostrovo, ali još jedno pitanje u Rusiji. Ono, kada mi volimo da se poredimo i kao da slično sve mentalitet i ovo nije. Kako misliš? Mentalitet Rusa i Srba, sličnosti, razlike, šta si ti primećivao? Pa znaš šta, nije samo u Rusiji, jer ako poredim se sa svim nacijama, mi možemo svake nacije da kažemo imamo sličnosti neke. Ali u suštini svaka nacija je, pogotovo je nacijama kojima sam ja živio. Ja sam živio u Engleskoj, Italiji i Rusiji, to su velike nacije. I to su nacije koje vode računa o sebi, koje poštuju tradiciju i koji, naravno, imaju partnere, imaju, ajde da kažem, i nacije s kojima bolje možda funkcionišu nego sa nekim drugima, ali ako pogledamo kroz našu istoriju, mi smo funkcionisali sa raznim zemljama u određenim trenucima naše istorije, ali mislim da ono što mi treba da shvatimo da smo mi jedna mala zemlja koja mora da vodi računa o sebi, koja mora da ima svoje vrednosti, mora da se bazira na znanju i da ne treba da očekujemo bilo koji da će nam pomogne. Mi imamo sličnosti sa Rusijom, naravno, religija, vera, naravno to je prva stvar, naravno i kroz istoriju, ajde da kažemo, novu, ajde da kažem, da ne pričam Drugi svjetski rat i sa drugim zemljama. Da. Tako da, ja mislim da, kao što sam rekao na početku razgovora, dosta ljudi koje sam upoznao, Italijana, Engleza, Rusa, ne znaju gdje je Srbija. Ima onih koji znaju, naravno, ali veliki broj ljudi ne zna na karti da kaže gdje je Srbija. Tako da, ja sam više razmišljanja da i ljudi koji odu u inostranstvo, pa evo i moj primjer, u svakoj zemlji gdje sam bio imao sam izuzetno odličan odnos. Fenomenalno. U Rusiji su me prihvatili fenomenalno. U Engleskoj isto. I u Italiji, iako nisam možda pružio i taj kvalitet koji sam pružio u drugim zemljama, isto su me prihvatili fenomenalno. Mislim da je znanje, način ponašanja, kultura nešto što je izuzetno važno ako hoćemo da stvaramo prijateljstva i partnerstva sa bilo kojom zemljom. I naravno znanje, jer ipak mi mali moramo da ponudimo nešto. Ili je to znanje ili je nešto drugo. Sad mi moramo da izaberemo šta hoćemo da nudimo. Tako je. I sad dođe se na ostrvo Nemanja i sad to sam isto kad sam probao, odabrao sam ovu, ne da te provociram crnu majicu, ali kupio sam je pre 3 godine kad sam ja dosta trenirao i bilo je kao sve bolje. I onda se seti prvi trening tvoj u Manchester Unitedu, kad si rekao, moraš u teretanu, ima Jastučića još. Pa ne, meni izgleda, to je moda sad da bude to uz telo, da bude... Pa dobro, ali telo mora da bude... Ali taj dolazak, trening, opet tvoja upornost, Manchester United, taj prvi trening, kad i ono posle sa Rijom, kad si pričao, kao delovalo je da nije tu, da nećeš ti tu proći. Pa da, nije baš bilo idealno, pogotovo prvih 2-3 mjeseca. Ja sam tad, sezona u Moskvi se završala ranije, to sam već pričao nekoliko puta. Ja sam došao tamo nepripremljen, mjesec dana u Beogradu, željan prijatelja, društva. Opet u pekaru, onu kod Avalice. Nisam razmišljao da idem za Manchester, pogotovo u sred sezone. I nekako se sve brzo izdešavalo. Ja sam faktički nepripremljen otišao sa njima da treniram, a oni su u jeku sezone. Taj Christmas deo, taj božićni deo, Nova godina, oni igraju utakmice svaka 2-3 dana. I sjećam se da oni su onako bili dosta brži od mene, fizički jači, a onako došao sa par kilograma viška posle odmora. I da sam tražio od Fergusona da mi da 2-3 nedjelje da se pripremim, pa tek onda da me priključi ekipi u smislu u taj neki, ajde da kažem, deo da budem u takmičarskom delu.
I boga mi to nije bilo dobro. Poslije 3 nedelja vidim ja i dalje sport, nisam jak, intenzitet mnogo jači nego što sam imao u Rusiji. I baš sam se mučio. I prvu utakmicu mi je dao bila na Old Traffordu. Ušao sam, mislim, 15-20 minuta. I to je Rija prebacio u vezni red, a mene stavio na štoper. Mislim da je bio Blackburn. I ja sam već tu osjetio da pogledam Old Trafford. Nigde kraja. Činilo mi se da šutnem loptu najjače što mogu, ne mogu da izbacim van terena. Pa mislim, imaš osjećaj, sve ti kad si spor, kad nisi spreman, sve ti veliko. Tako da sam tu onako osjetio opet tu neku nesigurnost i to je trajalo sve do prvi priprema sa njima. Mislim, priprema koji se dešavaju u tom letnjem delu. I kada sam prošao te pripreme, ja sam počeo stvarno da igram i odmah te sezone smo osvojili titulu. Tako da, eto, taj prvi 6 mjeseci je stvarno bilo teško i ta sumnja je bila da li ću ja uopšte moći da igram. Mislim da i generalno neki igrači nisu vjerovali u mene, pogotovo što ja sam došao iz nekog Spartaka iz Moskve i iz Srbije, iz Crvene zvezde. Te lige nisu u to vrijeme bile toliko respektabilne. Sada da dođeš iz Rusije, oni već znaju da je došao, ne znam, 10-20 igrača u posljednjih 15 godina u to vrijeme. Jedini Kančelskis je bio igrač koji je iz Rusije igrao u Manchesteru. I uopšte u engleskom fudbalu. Nije bio nijedan. I poslije toga sam došao ja. I poslije toga došao Bane Ivanović, došao je Keržakov, došao je Aršavin, došao je Žirkov, došli su još neki igrači, ali do tada niko nije znao ništa o ruskom fudbalu. Tako da je baš bilo nekako neprijatno. Ideš sportskim centrom i osjećaš vidiš da te ljudi gledaju drugačije. Ko je ovaj? Mislim, smo dobili njegovog brata ili njega. Tako da srećom brzo je to prošlo i... Kako samopouzdanje? Pa teško, ali opet ideš kroz trening. Znači, nemaš tu šta ćeš, mislim. Nemaš šta da kažeš spuštaš glavu, nego ili radiš jače, trudiš se, daješ maksimum i treniraš sa dobrim igračima. Na kraju shvatiš da su svi oni od krvi i mesa. Imao sam ozbiljniji pristup, pripremu za trening. Mislim, ja sam se pripremao za trening kao za utakmicu. Razmišljao sam protiv koga ću odigrati, gdje će da me stavi, šta treba da uradim u nekim situacijama. Što to mi je svaki dan bila utakmica. I tim pristupom sam brzo napredovao. I moram priznati da sam bio i dosta agresivniji na treninzima. U smislu toga ne da sam želeo nekog da povredim, nego da nisam dozvoljavao da me ljudi prođu. Što se kaže, može lopta da prođe, ali igrač ne može. Zato... Ovo je malo šala, ali... Ne, ali zato si ušao posle u pesmu, ali da... Bilo je... Prepoznali su te ne kao nego jednog srčanog lika, vrlo srčanog. Pa nije, ja sam generalno, gdje god sam igrao, ja sam imao negde, moram da priznam, negde poštovanje kod navijača. Opet kažem, i u Interu kada sam igrao, iako nisam igrao možda najbolji svoj fudbal, pogotovo u vrijeme kada Inter opet nije bio to što jeste, nova generacija, nova ekipa, nismo se ukomponovali, naravno ja kao najiskusniji igrač koji je došao sa kredibilitetom je bio onaj koji je bio prvi na udaru. Ali imao sam osjećaj od navijača da su me gledali kao nekog ko znaju da uvijek dajem 100%. Ja mogu da odigram utakmicu jednu lošu, ali znaju da to nema foliranja, nema laganja, da ja znaju kad sam izašao na teren da je to 110% i s te strane nigde nisam imao problem. Pa i kad sam u Crvenoj zvezdi igrao u Spartaku iz Subotice, Spartaku iz Moskve, uvijek su me navijači zbog toga cijenili i naravno kvaliteta koju određenog sam imao. Ja sam kao gledalac i kao navijač. Imaš ti sad impresiju, prošao si ti derbije i ovde i ono buku i navijač, ali sad kad izlaziš na Old Trafford, ipak je to kao sad, jesi imao ti impresiju sam da se impresionira? Pa dobro, izlaziš prvi put na Old Trafford, da. Impresivno, stadion, igrači, prvo slačionica. U tom trenutku nisam ni razmišljao previše o navijačima, o stadionu, bilo čem, razmišljao sam kako da odradim posao dobro. I ja sam negdje bio dobar u tome da se fokusiram na ono što je meni važno. Znači, distrakciju nisam nikad imao van terena. Nije me interesovalo šta će ko da peva, šta će ko da kaže, da će neko da zviždi, to mi nikad nije smetalo. Ali imao sam tu neku odgovornost i moj pristup svakoj utakmici je bio upravo takav, kao da je pitanje života ili smrti. Znači, meni je svaka utakmica bila tako u mojoj glavi. Valjda zbog te pozicije koje igram i te neke odgovornosti koje ja kao igrač sam uvijek imao. Može se kaže da sam imao i strah možda i od greške, da ne napravim nešto što će koštati ekipu
3 boda. Da. Ona može da bude moja utakmica idealna 88 minuta i ja ću 88 minuta nešto da se zezam, da pokažem ako sam ja dobar igrač, izgubim loptu i da primam gol. Znači ja nisam volao da dolazim u takve situacije, to nije bio moj karakter. I tako sam ja negdje u početku, pa i na kraju karijera se ponaša. Nije se mnogo promijenilo. Nikad nisam neko sebe gledao kao sad ću ja da vam pokažem, ja sam još bolji i tako. Svakog protivnika sam poštovao, bez obzira ko je. Da li je Drogba ili je Defoe ili je, ne znam, ni ja, Crouch. Meni je svaki bio Ronaldinho u tom trenutku. Kako je bilo čuvati Drogbu? Pa mislim, različiti tipovi igrača. Drogba je bio nezgodno zato što je fizički mnogo jak. Da. I on je volio malo da vara u 16 metara. U smislu tome da se igra sa tom snagom, nekad on uđe jako pa te gurne i ti oduvate tom njegovom silinom. Sad drugi put u 60 metara ako ti uđeš jako, a on se opusti i ti ga gurneš, to izgleda baš onako ružno i izgleda, možda bude penal. I on je tu psihički dosta igrao na tu kartu sa igračima. Nekad uđe jako, nekad se opusti, nekad padne, nekad isfolira, a tehnički je bio isto dobar, ali hoću ti kažem, psihološki je maltretirao određene igrače. Fantastičan igrač, nema šta. To se sjeća, da li si ti rekao kao čuvati Lokomotivu? Pa nisam, to vratno možda izvučeno iz konteksta, ali generalno jeste on neko koji je bio onako ko voz. Znači, kad se zaleti, teško ga je zaustaviti. Ali, s druge strane, imaš igrače neke kao što su Suarez, Aguero, koji su nisko težište, koji su brzi, ne znam, Lennon, Defoe, pa Berbatov koji je tehnički majstor. Znači, ti imaš svaku utakmicu nekog igrača koji ima drugačiji kvalitet i ti treba da se adaptiraš na njegovu igru. Ili Crouch koji ima 2 metra. Da. Vratit ću se na fudbal, sad kao idemo u Manchester. Si prošao Piccadilly, mislim jesi, ali ono razvaljivanje. Kako tebi čini? Pa jesam, mislim, pa Piccadilly, mi smo na neke utakmice išli vozom. Da, stvarno? Pa da, kako, mi smo za London većinu puta išli vozom. I onda idete na Piccadilly stanicu? Aj, vraćamo se nekada u autobusu, zavisno se ako nema voz, ali obično idemo vozom, nama treba 1:50 sati. Nismo išli na Piccadilly, zavisno se gde igramo utakmicu, ali da, dešavalo se i da odemo u Piccadilly, pošto ja sam na Dimslovu. Znaš, i zavisi gdje nekad ti dozvole da ne moraš da ideš na stanicu, možda sad čekaš pa se ukrcaš na... Pošto je i boss, Ferguson je živeo u Wimslowu, tako da u suštini mi s Wimslowa smo mogli da se ukrcamo malo kasnije. Poslije, čim ga spomeniš, ja ću staviti ovaj pečatnjak. A kakav imao bolji od mene, jesi sigurno. Bio je jeftiniji njegov pečatnjak, ali... Pa on ga je čuo isto, nije teo da ga skine, da. Stvarno? Jeste, da. Ali imao je takav? Jeste. Jeste, nije imao crven, je bio malo svetlije, da, svetliji, da. Eto, bar imam nešto sa... Da, pa imaš sličnosti sa njim, da. Pa ti si u tome što ti radiš isto koji on u fudbalu. Da. Jesi se postidio malo? Možda mi skinite crvenilo, ili će to... Ono kad sam gledao sa Rio Ferdinand, si rekao on te kao odveo najbolji klub, kao ako je ovo najbolji klub, mislim, ne klub fudbalski, nego u klub... Da, to sam izjavio jedan put, da. Da, si se zezao, Gde ste išli, čovječe? U koji deo grada? Pa ne znam, mislim, ja u to vrijeme kada sam došao kao što kada sam došao u Rusiju, tražiš svoj restoran, tražiš market, tražiš uveče gdje ćeš da popiješ piće i u to vrijeme ja, sjećam se u slačionici, sedim, tu je bio Rio, pored mene bio Gary Neville, bio još, ne znam koji je još bio tu od igrača. Ja pitam neko, momci, da idete vi uveče, da izađete? Gary Neville odmah kaže, kao ja ne idem uveče, ja kaže spavam, kaže 7 sati. Ja sad dobro znam, mi u slačionici igrači svi volimo se šalimo. I onda, pogotovo novi igrači kad dođu pa neće da mu kažeš istinu, malo voliš da se, ajde da ga malo dovedeš u nedoumicu. Ja kad vidim Rija pored sebe, ja kažem, ako neko zna, reko Rio zna. Ja kažem, je li Rio, reko, gdje ti ideš? On kaže, ne, ja kaže u 9 kad spava, maksimum 9:30, kao jedem u 6 uveče s porodice i onda spavam. Ja kažem, koji me zebavi, nešto rekao. Kao nema šanse. Ja izašao sa suprugom, sjećam se, 7 sati, otišao sam u centar grada, Manchester. I šetam gradom, tad je bilo je možda februar. Vetar duva, neke kese lete, kao u horror filmovima. Ja kažem, ovi ne zajebavaju, predstavno, nema nikoga. I onda poslije pogledam, vidim da u centru grada, u tom delu gdje smo mi šetali, vidim da su sve bili poslovni prostori.
U to vrijeme ljudi nisu ni živjeli toliko u gradu. Da. Sad mnogo više žive u gradu, Manchester se promijenio. U to vrijeme kada sam ja došao, odeš u grad, imao si dva možda neka puba koji će raditi radnim danima i vikendom ima možda, ne znam, par diskoteka, ali to su bili za tinejdžere, bilo su možda dva neka kluba koja su bila onako malo ozbiljnija, ali oni rade do 1-2. I nekako nisam osjetio ambijent u tom trenutku, što je bilo dobro. I onda sam shvatio da je Rio radio odličnu stvar, odveo me na pravo mjesto. I tako da ja i supruga nismo izlazili uopšte u Manchester. Više smo se, kad smo išli u grad, otišli smo u London, to je više bio restoran. Negdje popijemo piće poslije toga i to je bio Mayfair i to je to. Tako da Manchester nisam izlazio. Naravno, Christmas party, to je božićna žurka, tu idemo kao ekipa. Gdje budu i na stadionu? Gdje budu? Ne, prvo na stadionu kao ručak, ali onda, zavisno se od utakmice, onda se... Ručao sam na stadionu? Da. Ja? Kad sam prije godinu dana. Poparu, ali ne, dobro je bilo. Manchesterska popa, nije, bilo je super, hamburgere. Ali jel tu bude, u tom onom gore restoranu? Ne, mi to radimo u Carringtonu. A to je samo za nas igrače i za staff, znači ljude koji rade u Carringtonu. A onda mi napravimo nezavisno svoju samu igrači. I to je Ferguson dozvoljavao. Pa od mojih 9 godina napravili smo jedno 6-7. Dvije su bile kritične, bilo je nekih problema na prethodnim, pa nije teo da nam dozvoli sljedeće godine, pa se opet odobro. Glasno ste pevali, šta? Pa bilo je nekih problema i neki igrači su bili optuživani za neke stvari, što se ispostavilo da nije bilo tačno, ali što se tiče toga, Engleska je malo bila u to vrijeme riskantna, pogotovo za igrače Manchester Uniteda. Dosta toga je se dešavalo u tom vremenskom periodu dok sam bio u klubu i dosta nekih lažnih optužbi, pa dobro, bilo je nekih koje su, ajde da kažem, priča u medijima koje su za različitih osoba, tako da mi smo nekako uvijek bili pod pritiskom da vodimo računa kako se ponašamo. Jer nekako smo se osjećali kao životinje koje se love da te čekaju neku grešku da napraviš da bi to bilo izbačeno u novinama, tako da su zbog toga te žurke nekad jesu organizovane, nekad nisu i naravno kada slavimo trofeje. Slavili smo dosta trofeja, tako da smo godišnje, svake godine smo nešto slavili. Tako da to je 2 puta godišnje realno da mi, ajde da kažem, 2 puta godišnje da smo mi izlazili zajedno i upravo to. A čekaj, moram da te gnjavim zbog muzike, mislim, pamtiš šta se slušalo tamo na ti slavljem ili ne? Znaš šta, generalno ta žurka kreće rano, pogotovo tada kad slavimo trofeje. Ona kreće negdje od ručka, idemo na ručak svi zajedno, pa idemo u pub, tu dolazi gitara i onda tu kreće Oasis, Wonderwall, krećeš sa tim i završavaš sa tim. Je moglo Oasis zato što navijaju za City? Pa može. Mislim da je on više od samo navijača jednog kluba. Mislim da je on ikona Manchestera i da tu nema podjela. Tako da, mi smo njega slušali. Da. Tako da... I onda naravno poslije puba mlađe generacije u klub, diskoteku, mi stariji dođemo pola sat i kući. To je bilo kao, ali da sada ne gledam kao kad sam bio na stadionu, pa kao da je Gary Neville urgirao da se pušta Stone Roses, ali kad izlazite na teren. Da, to je bilo, ali... Da svira, to ne znam. To se desilo, mislim da je to na njegovom testimonijalu, da je njegovom oproštenju utakmici je... Svirao, da on je svirao. Da, on je veliki navijač. Moguće da zbog toga. Da, jer u šopu, sad kad sam bio, to pre godinu dana... On je veliki navijač. Veliki navijač, čak ima kolekcija neka, Ian Brown, što je fantastično to. Jeste. Oni su dobri prijatelji, ja mislim. Ne bili šta sam teo... Naravno, ostavio sam prsten pitanje o Fergusonu. Uvijek je zanimljivo, sad nećemo nego imao je veliko poverenje, doveo te... Šta? Pa znaš šta, ne bi ja se samo na sebe... Pa ne na sebe, ali kakav je on? Mislim da je on generalno upravo to. Da je on kroz njegovu tu karijeru u Manchester Unitedu uvijek davao šansu mladim igračima. On je pravio generacije, pravio od Gary Nevilla, Beckhama, Giggsa, Paul Scholesa, pa onda poslije toga na kraju krajeva i mene je doveo nekog anonimnog igrača, Patrice Evru isto. On je generalno i O'Shea, Fletcher, pa da ne napravi Roy Keane, pa sad mogu lijem daleko, ali nije nikad dovodio igrače koji su
afirmisani u smislu toga da su već svjetske zvezde. Uvijek je doveo igrače koji su u razvoju i koji imaju još prostora napreduju. Znači, šta je on radio? Je dovoljno igrač koji ima potencijal, da dođe u klub koji će mu pružiti šansu da on još više napreduje i on kao trener koji je istovremeno dobro razume mentalitet igrača i koji je volio karaktere. Znači, on se nikad nije plašio karaktera, dok danas vidimo da generalno kroz moju karijeru imao sam dosta trenera koji su bili veliki igrači, ali su se plašili karaktera. On je totalno bio suprotno, zato što je on bio karakter. Da. Znači, obično karakter se ne plaši karaktera. Da. Onaj ko nije karakter, on se plaši nekog ko je karakter. Da. Jer taj karakter se ne bazira na dranju i na drec, nego na odlukama koje donosiš i znanju koje imaš. I on neko ko je karakteran i ko važi kao karakter, on prvo kreće od sebe pa ide ka drugima. Tako da je Ferguson uvijek takav bio i generalno meni je u tom trenutku kao igraču stao uz mene i vidio neki potencijal, zato me i doveo i negdje istrpeo taj period mojih grešaka koje sam ja imao. I na kraju njegova jeste filozofija, ne mislim samo njegova, nego i, ajde da kažem, i svih normalnih ljudi. Znaš, praviti greške je sastavni deo života, a i praviti iste greške onda je problem. I ako praviš iste greške, igraš u Manchester Unitedu, nećeš dugo igrati. Znači, u suštini praviš jednu, napraviš drugu, nema veze, sad si naučio iz jedne, pa napraviš drugi put, ako praviš treći, četvrti, izvini, ali znaš, ja tebe volim, ali ovo je više od ljubavi prema tebi. Da. Kad ti saopštava da ćeš biti kapiten, dobro, da sad... To je ipak ono, pazi... Pa ne znam, znam pred utakmicu. Znači, ja te pripreme, nešto je dijelio kapitensku traku ja i još 2-3 igrača i pred početak prvenstva zvao me Mick Phelan, kaže, Nemanja zovete Fergie u slačionicu i kaže, ništa, Vida, ti si kapiten. Rekao, to je to. Dao sam ti kapiten zbog toga što ti jesi, način na koji igraš, kako se ponašaš, samo budi to što jesi kao i to je to. I to odnos se ništa nije promenio. Ja sam uzeo kapitensku traku, ali generalno moj odnos ni prema igračima, ni prema treneru se opet nije promenio. I ne mislim da se menio nikada sam dobio kapitensku zvezdu ili u nekom drugom klubu. Tako da ne, tu nije bilo razlike, pogotovo što, eto kažem, pogotovo u to vrijeme kada sam bio u Manchesteru, tu je bilo dosta kapitena. Tu je bio Rooney je bio, Rio je bio kapiten Engleske, tad Van der Sar bio kapiten Holandije, Giggs, Velsa, ne znam pojma ko je sve bio tu. Pa na kraju i Berbe je bio je kapiten u Bugarskoj. Sve su to bili kapiteni. Te moje ekipi, Jason Park je bio kapiten Koreje. Nama svaki igrač koji je bio u ekipi prvi dan je bio kapiten. I ti kad imaš kapitene već u ekipi, to su momci koji znaju šta treba da rade i znaju kako stvari funkcioniše. Moje je bilo samo da ja tu negde održavam i da svako bude svoj. Da tu nema, znači, tako da svako je dobio neku svoj deo odgovornosti, ja sam radio ono što svako radi svoj, tako da je to bilo sasvim meni prirodno i ono što je na kraju dao rezultata, mislim. Na kraju kad osvojili smo 2 lige, podigao sam 2 trofeja kao kapiten, tako da... I ti si bio 2 puta igrač, mislim, često se, ja ističem ti si skroman, ali 2 puta si bio igrač Premier lige, 2 sezone. Da, pa dobro jeste. Kad se gleda ko je tada igrao, mislim, dobro, neći ti sad sam sebe, ali zaista to... Pa nešto, ako me pitaju sad individualno šta mi je uspjeh, naravno igranje za Manchester United, Crvenu zvezdu pre svega, pa kapiten, pa osvajanje trofeja sa Zvezdom, Manchester. Ako pogledam, ja kao odbrambeni igrač stvarno sam dobio dosta individualnih nagrada. Za odbrambeno igrača i moram priznati u Engleskoj, moram priznati da sam prepoznat možda i više nego u drugim zemljama. Pa čak pogledam više nego i u Srbiji. Tako da, nekako, ne znam, mislim, tako se izdešavalo. I generalno ta 2 trofeja koja sam osvojio kao igrač Premier lige, moram da priznam i možda nešto najveće dostignuće koje sam imao. I naravno bio sam dobro, da, tako da to je to. Šta si, ne da si mi pomogu, nego u Yorku, ja u hotelu, pre toga kad su bili Srbi na onom glasu, ja kao da telefoniram, kao ti iz pošte, da zovem roditelj, još nije bilo mobilnog, ja u Danskoj, i kao mogu da zovem, šta zovete Srbiju, kaže, ja morate da ostavite ovu, pošto su nas gledali kao, ko zna šta, i kao morate da ostavim kao, ne znam koliko, da bi on bio siguran da neću pobegne kad telefoniram i okej, i sve tako, a onda dođem u York, u doba kad si igrao, držali su hotel, muž i žena, i kao, odakle izra... Jao, kao, ja navijam, kao, Nemanja Vidić. Onda ti si otvarao nama svima na granicama, nekako si nam poboljšao.
Pa ja mislim da generalno sportisti su najveći ambasadori. Sad Jokić, Đoković, Bogdanović, da ne nabrajam, neću zaboraviti. Sportisti su uvijek bili najbolji ambasadori. To te nešto te povezuje. S kime god odeš u inostranstvo, to je neka tema koja te povezuje i kažeš, pa da, oni vole sport, dobri su u sportu, nekako sve ono što je bilo tih 90-ih, 2000-ta je nešto što generalno je u stranim medijima bio fokus. Mislim da generalno sportisti su nešto na čemu generalno, pa i država treba negdje da bazira negdje svoju, ja kažem politiku, ali negdje na kraju da i oni imaju veliku ulogu u promociji našeg naroda. Naravno uz ljude koji su u inostranstvu, koji rade fantastične stvari. Ja sam upoznao mnogo uspješnih ljudi koji su iz Srbije, koje ljudi ne znaju, koji rade fantastične stvari. I koji isto na tom nekom mikronivou isto šalju dobre vibracije i dobre poruke i onda negdje isto ljudi danas danji iz Srbije i dalje su prepoznati kao dobar kadar kad idu u inostranstvo. Tako da mislim da ta dijaspora generalno izuzetno važna i treba dosta da održavamo odnos sa dijasporom i sa, ajde da kažem, sportistima, da negdje naš kredibilitet i kvalitet koji imamo i kulturu koju imamo da promovišemo i da spajamo nekako Srbiju sa drugim zemljama. I ja sam to osjetio isto. Ja kad sam došao u Manchester, ja sam bio u shoppingu i pošto sam loše pričao engleski, njoj je bilo interesantno odakle sam. Jer u Manchesteru u to vrijeme kada sam ja došao nije bilo mnogo stranaca. Bili su Indijci, Pakistanci i malo je bilo da ljudi iz istočne Europe. Ona je negdje vidjela da sam ja iz istočne Europe. Kada sam rekao da sam iz Srbije, ona kao, i tu je začutala. Kao da je treba da kažem sorry for you. ali poslije toga, naravno, kroz medije, kroz fudbal i kroz ono što sam prezentovao, naravno ljudi me automatski drugačije gledaju i da. Pa ja sam gledao Vlade Divca u to vrijeme, pa Peđa Stojaković kad su igrali košarku, pa mislim, ja isto odrastao uz njih. I oni su negdje promovisali. Da kažem, mi smo generalno kroz istoriju imali fenomenalne, u bližu, mnogo dobre ambasadore. I objektivno sad kad gledaš, recimo, Obala Slonovače, Didier Drogba, nemam pojma ko je tamo, daš prvo, pa Dwight York koji je igrao u Unitedu, ne znam šta bi sad, kad bi me sad prisilili, s čega da se setim bi se Dwight York. Mislim, jednostavno... Pa za ljude koji prate sport, koji prate fudbal, a generalno fudbal je sport koji se najviše prati. I to vidimo i sa kapitalom koji ulazi iz Amerike i generalno iz svih delova sveta, koliko je fudbal ne samo finansijski, koliko ima uticaj generalno u svetu. I tu se vide i tokovi novca dakle dolaze da oni shvataju da je fudbal izuzetno važno oruđe. Sad da te gnjavim o predrasudama tamo, da si objašnjavao, otišao si u United, da li si morao da objašnjavaš situaciju ovdje, ali ona se već završila. Pa ja mislim da generalno nekom objašnjavati, ja mislim da to nije dobar pristup. Ja mislim da je primjer ono što ljudi vide. Da. Inicijalno da, ti objasniš neku temu, ali u suštini inicijalno niko tebi tu čuo te, ali sad da li je tako ili nije. Tvoj primjer kako se ti ponašaš. Jednom je prilikom mi je rekla jedna osoba koja je druga generacija koja živi u Engleskoj, mi je rekla jednu stvar koja mi je strašno interesantna. Kaže, Nemanja, znaš šta je problem kod nas? Kaže mi ko šta? On kaže, pa problem je kod nas što mi, kad se svađamo, moramo, kaže, malo bolje da se svađamo. Mi kad smo u pravu, način na koji svađa ispada nismo u pravu. Što jeste interesantno. Mi kad imamo osjećaj da smo u pravu, nekako to emotivno doživljavamo i shvatamo ovaj svijet da treba da bude pravičan. Svijet nije pravičan, nije idealan i mi moramo da nađemo način kako da komuniciramo s ljudima. Mislim da nekad u komunikaciji nismo dovoljno dobri i tu negdje se stvore neke razlike. Ajde, rekao bi nekad da smo suviše emotivni. Šta je onda kad si prešao iz Uniteda u Inter, kako ti je to bilo, taj prelaz? Pa dobar, generalno ja sam bio gledano uzbuđen odlaskom, pogotovo što sam nekako imao želju da igram u Italiji. S druge strane, način života, sličan našem, Milano, grad koji ti pruža sve. Ne samo grad, nego i taj deo Lombardije koji ima od jezera do planine, do Sve ti je na sat vremena, sat i po vremena. I životno mi je bio idealan i problem je bio što Inter u tom trenutku kada sam ja došao nije bio u idealnoj situaciji. Otišle su velike legende od Zanettija, Cambiasa, Cordobe, Milita,
Pandev, mislim da je otišao tad iste godine. Znači, otišlo je 6 igrača koji su osvajali sa Interom, osvojili sve. Ja sam rekao Samuel isto i on je otišao on je bio isto legenda kluba. Tako da ja sam negdje došao kao jedini koji je nešto osvajao i došao iz nekog velikog kluba. Ostali igrači koji su došli da i za mene njih nisu bili igrači koji su u tom trenutku imali reputaciju. I bilo je mnogo teško da ja koji nisam znao jezik u to vrijeme italijanski, da pomognem da slačionica bude bolja, da mogu da utiče na te mlađe generacije, da prenesem ono što ja imam i to znanje. Tu je bio malo problem i naravno adaptacija na taj italijanski fudbal i adaptacija na novog trenera. Mi smo igrali u 3 pozadi, ne u 4 kao što sam ja igrao cijelu svoju karijeru i tu je isto bio malo problem, iako su obećali da će igrati u 4, tako da tu dosta bilo stvari koje nisu funkcionisale kako treba i tako se i sve izdešavalo i onda sam se i povredio. Znate, i brzo završio karijeru. Ja sam faktički godinu, kad sam odigrao samo 25 utakmica za Inter, povredio sam se vrlo brzo, je došao Mancini i nisam imao dobre odnose sa Mancinijem, koji nije ostavio dobar utisak na mene generalno u svakom pogledu. I to je to. Završilo se brzo, shvatio sam da i ja kao energetski više nisam bio, mogao da se nosim malo i sa povredom i sa tim osjećajem da ni ja nisam, ajde da kažem, prvi put u životu sam izgubio volju da se borim i sa povredom i sa problemima kojima sam imao. Nekako sam osjetio da hoću da tu prekinem karijeru, iako sam imao ponude da nastavim dalje da igram čak u Aziji sam imao za Kinu, imao sam za Njemačku, ali sam odlučio da završim karijeru i ostao sam u Milanu da živim. Milano mi se baš svidjelo. Da, Milano je super. U svakom pogledu, naravno, hrana, način života, ljudi, dosta su življi, otvoreni, vole da uživaju i eto, dosta su slični nama. Tako da mi je bio i dobar prelaz. Poslije Engleske sam se vratio u Italiju, iz Italije sam se vratio sad u Srbiju i nekako sve je sad na svom mjestu. Sad ću te pitan Srbiju, nego opet se vratim. Sad me zanima, znaš šta, to učenje jezika, sad gluposti, ali ti kad dođeš, onda masa dođe berbato, kad ti naučiš jezik, kad progovoriš? Jer pazi, posle izjave za televiziju, mislim, a dođeš ovamo, ne razumete prodavače, mislim, kad se to prelomi? Pa prelomi se u smislu toga da ti moraš daš neku izjavu. Da. I sad ti treba da se trudiš u suštini. Šta je dobro kod fudbala? Ne pričamo sad životne stvari. Da. I sad kad pričaš životne stvari, tu treba ti mnogo veći fond reći da bi ti mogao da objasniš ono što želiš. Dok u fudbalu ti imaš neke fraze koje možeš da ubaciš, već negdje isplaniraš. Pitanja su negdje obično klasična za sve i ti negdje u početku tu dosta dobro funkcionišeš, pogotovo što oni imaju malo razumijevanja i neće ti postave neka pitanja u početku. I oni od tebe ne traže da ti pogrešiš, da bi te opet natrali da dođeš, oni gledaju da ti pomognu, a ne da ti odmognu. Tako da tu strane taj pristup engleskih medija u tom prvom trenutku je uvijek, ajde da kažem, razumljiv i dobro, i tu je Q bio taj koji nas je zaštitio i davanje intervjua prvo za Emio TV, pa tek onda za neke druge televizije i dosta je to bilo kontrolisano. Kad si rekao Srbija, onda neko se pita, neko ostane, da li je komotnije da živiš u tuđoj zemlji kao u stranoj zemlji ili je tebi... Pa meni nije problem, jer zbog toga vjerojatno što me ljudi prepoznaju i imao sam neku imao sam neku karijeru koja je prepoznatljiva i ljudi nekako imaju želju s tobom da porazgovaraju, da popričaju. Većina ljudi, i ljudi u kojima se ja krećem, vole fudbal, vole engleski fudbal, vole italijanski, pa eto, piti jednu drugu stvar, imaš prostora da stvoriš komunikaciju. Tako da meni uopšte nije problem da živim u inostranstvu. Sad ono zašto sam se ja vratio, to je više zbog toga što sam imao neki želju da moja deca, neko imaju osjećaj pripadnosti, da se vrati u svoju zemlju, da upravo malo pre što sam pričao da tu našu kulturu koju imamo, koju treba da čuvamo i štitimo, da neke naše običaje i na kraju da znaju odakle dolaze. Da znaju gdje im je kuća, gdje nam je baza. Baza nam je Beograd, baza nam je Srbija, a sutra, s obzirom da su oni išli u internacionalnu školu i da danas dan idu u internacionalnu školu, ja ne znam gdje će njih put odvesti. Oni vole sport, vole fudbal, treniraju, uče školu uporedo, to je izuzetno važno. Znači, ne može samo fudbal.
može samo škola, a ne može samo fudbal. A ti? Tako da, u suštini, to je nešto što smo mi već kao porodica dali kao standard. Onda na kraju ćemo vidjeti. Tako da, eto, to je razlog. A šta budućnost nosi i gdje će me odvesti, to nikad ne znaš. Nisam ni sanjao da ću otići u Rusiju da igram, pa ni u Spartak iz Subotice, pa idem u Englesku, u Manchester, i pa sve se nekako izdešavalo, put me vodio, ja sam samo pratio. I trudio sam se da ne skrenem s puta. Nisi. Tu si sad, kad smo pričali o kapitenu, kako te mnogi prepoznaju, sad si tu i na nekim listama, studentskim, podržao si tvoje sugrađane u Užicu, neko te vide i to, i opet te vide kao kapitena. Pa ne znam šta da kažem. Živim u Srbiji. Ja sam se vratio pre 3 godine. Ja sam generalno kroz fudbal pričao teme koje se meni, stvari koje mi se sviđaju u srpskom fudbalu. Ja verujem da je fudbal samo refleks onoga što se dešava u društvu. I ja sam negdje imao želju da taj jedan dio naše sfere da pomognem da se popravi, da bude bolji. Ne ja sam, kao sam, već neko iskustvo koje imam, pa na kraju i reputaciju koju imam i na kraju ljude koje mogu da privučem, da dođu da budu deo nekog projekta, koji na kraju jesu bili, na koje sam ponosan, što su prihvatili, što su želeli da pomognu, ne meni, nego da pomognu srpskom fudbalu. I to je negdje bila moja ideja i mislim da ovo što studenti rade je isto ono što sam ja radio u fudbalu. Oni samo traže da društvo bude bolje. I oni se nude i nose žrtvu da godinu dana nisu išli u školu, ne traže ništa. Sve ovo društvo bude bolje, oni žrtvuju, niko drugi ne žrtvuje. Naravno, profesori. Oni su isto ti koji žrtvuju i ja to podržavam. Da li podržavam da oni ne idu u školu? Ne, to ne podržavam. Da li podržavam da oni budu ti koji će snositi žrtvu? Ne, nikako. I to mora se reši. To je odgovornost, na kraju krajeva, najviših institucija. Uvijek je odgovornost na ljudima koji odlučuju. I ja mislim da to mora rješenje da se nađe. I ja mislim da je to prirodno da podržiš mlađe generacije. Mislim, naravno, mlađe generacije nisu uvijek u pravu, ali na ovu temu koju mi danas pričamo, ono je nešto što je, mislim, svaki normalan čovjek hoće. Znate, nećemo kriminalci da maltretiraju najkvalitetniji dio našeg društva. Huligani. Ne smiju da maltretiraju one suda koji će voditi državu. Ali neće voditi huligani državu. Koji će neki studenti, ljudi školovani, koji će sutra ova država da pomogne da se oni napreduju, afirmišu i da budu spremni da vode državu, a da nemaju neki loš osjećaj u stomaku kad dođu na tu poziciju. I treba te ljude da ih osjetimo, da su poželjni, da su željni, da im damo ljubav, da bi oni sutra nama mogli da vrate ljubav. Ako mi njih budemo pravili da stvorimo i mržnju, da stvorimo nezadovoljstvo, pa oni će nam to i vratiti. Eto. Tako je. Sad ću polako da završavam. Neću s muzikom. Koncerte koje si gledao, Robija Williams si gledao skoro? Nisam, ali sad sam bio on organizuje jednu humanitarnu akciju koja traje već godinama. Soccer Aid bio sam i tu je bilo dosta umetnika, glumaca, pevača, fudbalera. Da. Bio i bokser. Aha. I bilo super druženje i pozvao me da dođem na koncert. I još gledamo da uskladimo, stvarno bih volio. Ja volim Robija. I volim nekoliko njegovih pesama. Slušao sam ga njega i, ajde da kažem, ja imam negde taj osjećaj prema muzici, mogu slušam sve. Znači, mora bude kvalitet. I generalno od narodne, pop, rock, pa na kraju kao i mi kao narod jesmo i takvi. Mi slušamo pop, rock i znaš, tako smo i vaspitavani. Mislim, i rasli smo kroz tu muziku. U Jugoslaviji mi smo rasli kroz riblju čorbu, bajagu, bijelo dugme, zabranjeno pušenje, crvena jabuka, pa onda poslije narodna muzika, pa, znaš, mislim, pa poslije toga i pop, tako, mislim, znaš, Zdravko Čolić, mislim. Tako da mi je to ostalo i inostranstvo. Tako da je, eto, mislim, Robi je super. Da.
Svirao je na Tottenhamom stadionu, mislim da je svirao ili Arsenalovo. Super izgleda. Da. Sad kad sam ga vidio, mislim, malo zagrali smo se, ja kažem, čovječa si jak. Kaže, napokon sam krenuo da vodim računa o svom životu. Došlo, kaže, vreme je. Znači, stvarno super izgleda. Baš vidim ga da trenira svaki dan, da vidim da živi zdravo. Pa sigurno nešto, ja mislim da mu počinje koncert, neće ti nego nešto se spušta, zavezan za noge, spušta se na glavu, nešto pa ga onda... Ne mislim samo to, ali mislim da generalno i današnje generacije ovih muzičara, vidim da svi vode računa izgleda. Mislim, to je trend danas, vjerojatno i s ovim TikTokom, Instagramom, generalno. Znači, mi koji malo manje vodimo, mi se trudimo da vučemo dobu majicu. Da, ko ja. Dobro, ovo je svirao na Tottenham stadionu, Coldplay svira na Wembley, Coldplay si gledao, nisi? Nisam. Gledao sam pre neki dan, bio je na TikToku mi izašao. Jesi ti vidio? Jesam, ja to sam šta si vidio? Pa u formi, on vežba. A šta je vežbog? Pa da nekom uništi brak. Vežbanje kosti izgleda, jel? Nisam te pitao za ovog pevača Boy Georgea, nego ovo sad završavamo. Hvala ti puno. Hvala ti puno, ja naglo završavam, ali... Dobro, ti pričaš, znaš kako, ti dosta vremena provodiš u Engleskoj i ti generalno ti ulaziš u fazu razrada, polako, pa onda u sredini da bude jako i onda opet hladno, agresivno. Da. Znači ti to zbog vremena malo tamo engleskog govorio. Pa da. Kako ti je bilo stvarno tamo, kako ti je bilo uvijek? Znaš što, u početku mi jeste bilo problem, ali poslije toga se navikneš i mogu ti reći da eto, nismo dotakli te teme, stvarno meni porodici je bilo idealno i stvarno mogu sve najljepše da kažemo o tom periodu svog života. Ljudi su me fenomenalno prihvatili, ljubazni, poštovali, stvarno se, i kad god odem tamo uvek se osjećam fenomenalno. I na kraju, pa i kroz to. Znaš, kao Srbi ne dobiješ trika priznanja. Iskreno, ja sam više dobio priznanja u Engleskoj nego što dobio u Srbiji. Jeste. I to je negdje ti govori ipak da nije problem, može... Znači, i mnogo ljudi uspješnih u Engleskoj su priznati. Ja sam ih upoznao mnogo, koji rade na važnim pozicijama u društvu. Znači, kvalitet se poštuje i kad imaš nešto da ponudiš, ja mislim da uvek nije problem stvariti prijateljstva i na kraju na dobroj bazi. Meni je drago da sam stvorio prijateljstvo s tobom. Sad to moram tako da završim, iskreno kažem... Je to zbog ovoga što sam rekao da ti i Fergie ste isto? To će stavim na TikTok. Može da mi izrežeš, da napraviš mi. Ne, zaista se ponosim. Eto, kažem, i kroz humor tvoj i sve živo. Hvala Roso na pozivu, budem u tvojoj emisiji, rekao sam ti na početku, tako da neću da se ponavljam i vidimo se i družimo se. Tako je. I s još jednim drugom. Obavez. Hvala ti puno.